Pintar banget. First of all, we're going to bow 3 times to the Buddha. Jadi kita mau bawa 3 kali ya, sama Sang Buddha bersujud ya. Once again, a very good afternoon, everyone. Selamat sore teman-teman semua. Dear Bhante Palu, Samaneri Sakta, Vipassana, and Mrs. Aman and everybody who have gathered here. I think you will understand, right? They understand. Okay, good. And today we are going to conduct a 3 hours meditation retreat. Kita akan melakukan meditation retreat-nya 3 session. I think take the mic closer. Yes. You can see the program is posted on the both side here. Ya, bisa the dilihat other side. programnya di dinding-dinding itu ada semua. Because it is a 3 hours meditation retreat, I don't think you don't mind about a lot of things inside. Oke, ini 3 jam punya itu ya, meditasi ya. Okay. How many of you have meditated before? Maybe you can raise your hand. Berapa orang yang sudah pernah meditasi sebelum ini? Angkat tangan. Who is very new to the meditation? Who has never done meditation? Siapa yang paling baru dalam meditasi ini? Yang belum pernah meditasi? Angkat tangan. 1, 2. Okay, 2. Okay. And who has attended meditation retreats before? Siapa yang pernah menghadiri retreat meditation sebelumnya? 1, 2. Okay, so although you have been practicing meditation, but most of you have not attended a retreat. Maybe the first time today. Jadi semua udah pernah melakukan meditasi, tapi belum pernah ikut retreat meditasi. Okay, it's okay. You will learn meditation from a basic point of view and some more information from this retreat. Jadi nggak apa-apa, kita akan belajar dari dasar bagaimana bermeditasi. Alright, so the first thing we're gonna do is give you the precept, 5 precepts. Jadi pertama yang kita akan melakukan 5 precept. Okay, so the first thing you are gonna do is put your palms together and say Namo Tassa Bhagavato 3 times, everybody. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammang Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammang Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammang Sambuddhassa. Please repeat after me. Buddhang Saranang Gacchami. Buddhang
saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. 5 precepts. Panati pata viramani sikkhapadang samadhiyami. Anatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinādāna viramani sikkhapadang samadhiyami. Adinādana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācārā viramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā viramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Surāmēraya majjapamādāṭṭhānā viramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamādāṭṭhānā veramani sikkhapadang samadhiyami. Sadhu, 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 sadhu. As a respect to the Buddha, Dhamma and Sangha, we are going to just do a very short Vandana part. Itipiso Swakato Suparipanno. So please recite together with me. So kita akan lakukan itipiso Vandana, itipiso ya singkat. Oh, itipiso singkat. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddha Vandana. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vijja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussana buddho bhagavati. Dhamma Vandana. Swakato bhagavata dhammo sandintiko akaliko ehi passiko opanayiko pancantang veditambu vinyuhiti. Sangha Vandana. Supatipanno bhagavato sāvaka sangho Ujupatipanno bhagavato sāvaka sangho Nyāya patipanno bhagavato sāvaka sangho Sāmīci patipanno bhagavato sāvaka sangho Yadidang cattari purisa yugani
Attha Purisa Punggala Esa Bhagavatu Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakkineyo Anjali Karaneyo Anuntarang Punyaketang Lokasati Sadhu Sadhu Sadhu. Now we are going to start off the breath meditation Anapanasati. Jadi kita akan melakukan pernafasan, meditasi pernafasan Anapanasati. When she translates, turn the camera to. How many of you have practiced breath meditation before? Berapa orang di antara kita yang pernah melakukan Anapanasati meditasi pernafasan? Okay. Today you are going to learn a very basic kind of but very effective type of breath meditation. Hari ini kita akan belajar dasar dari meditasi Anapanasati, pernafasan. Okay, so please follow the guidelines. Now it's 1:15, so we have time until 1:50. So we have almost, I think, 35 minutes of time for the Anapanasati meditation. After that, we are doing a 10 minutes walking meditation. 1:52, 2 p.m. is our break time. So just get ready for the time. Jadi kita ambil Anapanasati selama 35 menit, kemudian kita akan untuk jalan meditasi berjalan 15 minutes and then 35, yeah, it's okay, just let them know. Ya mungkin 10-15 menit lah untuk walking meditation ya. Number one, the first thing to do in the Anapanasati. Anapanasati means breathing in, breathing out. Jadi pertama kali kita harus lakukan yang untuk Anapanasati adalah bernafas masuk, breathing in, dan breathing out itu nafas keluar. Are you breathing in, breathing out normally? Kamu biasanya melakukan nafas masuk dan nafas keluar? Otherwise you must have died. Kamu bisa mati. Then how it can become a meditation? Bagaimana kita bisa menjadi meditasi gitu? Breathing in and breathing out will be a meditation if we can watch how breathing in, breathing out happen. Jadi meditasi Anapanasati breathing in, breathing out ini kita memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Okay, now we are going to get started. Sekarang kita akan mulai. Please find a comfortable posture. Oke, sekarang duduk sesuai dengan apa yang kita rasa enak gitu, ya, yang bikin kita comfortable. You may be seated on the floor or on a cushion or on the chair, but sit comfortably. Kamu boleh duduk di lantai, di bantal atau di kursi, tapi pokoknya posisinya yang enak gitu untuk kita. Kita cari posisi yang enak. Don't sit too comfortably. Tapi jangan terlalu keenakan gitu duduknya sampai. Why? Because after makan you can doze off. Karena sesudah makan nanti jadi tidur gitu, ngantuk gitu. So sit comfortably but not too comfortably. Ya, jadi duduk comfortable tapi jangan terlalu gitu, sampai terlalu relax sampai kita ngantuk. Second thing is keep your back upright. Jadi tetap siapkan supaya punggung kita itu tegak lurus gitu. But not too tight. Jangan terlalu kaku. This is very important. Ini yang sangat penting. Because if our back is not upright, straight, the blood does not flow here and there.
Kalau nggak lurus kita duduk itu peredaran darahnya nggak jalan dengan bagus. If you don't have a sickness, then you try to keep your back upright during the meditation. Kalau kamu nggak ada sakit, ya sebaiknya kamu berusaha untuk duduk supaya punggungnya tegak. You can close your eyes if you think you are distracted. If you are an experienced meditator, you can have a gentle, gaze, or maybe your eyes, you can keep your eyes half open. But better to close your eyes, that will be better. Ya sebaiknya, maksudnya sebaiknya dalam meditasi ini kita tutup mata ya. Sesudah kita duduk enak, kita mulai tutup matanya lambat-lambat. Kecuali kalau kita udah memang bagus, pinter, kita buka mata nggak apa-apa. Hands resting wherever they are comfortable. You can put your right palm on the left palm, or you can leave your hands on your lap, whatever the comfortable, convenient position. Jadi kamu boleh taruh tangannya yang di atas kayak begini atau taruh begini boleh. Yang mana yang enak sama kita aja. Tongue on the roof of your mouth. Lidah ditaruh di langit-langit. Okay. Okay, in the first step, what we've been doing already is we sat comfortably, our back is upright, and then our hands are resting wherever they are comfortable, and eyes closed, tongue on the roof of your mouth. Jadi tangan kita duduk posisinya udah tegak, tangan, kemudian lidah kita ini balikin taruh di langit-langit, mata kita mulai itu. The next thing we are going to do is scan the body. Sesudah itu kita lakukan, kita scan. Why we need to scan the body? Scan body kita. Jadi kita periksa kita punya. And how to scan the body? Bagaimana cara kita scan body kita ini? We can think about, we can get a sense of different manifestations of this body, weight, shape, size of our body. Because this body will be used for the meditation, Anapanasati, in a moment of time. Jadi kita bisa melalui pemikiran kita waktu kita tutup mata itu, kita scan body kita rasakan dari atas, kita memperhatikan kita punya badan kita dari kepala, punggung, terus ke bawah sampai ke kaki, ya kan, sampai ke telapak kaki. Caranya begitu. But be careful, if you look at your body for size, shape, weight, and these things, sometimes you may be very greedy for your body. Be careful not to create any greed, lobha, for the body. Tapi hati-hati, jangan sampai serakah gitu. Kita ngelihat body kita itu sampai kita terlena begitu. Ya, jadi kita mesti memperhatikan benar-benar. And always think that I am going to appreciate my body. Because of the body, I can watch my breath after in the meditation here. Jadi setelah kita memperhatikan badan kita ini, kita juga memperhatikan kita punya pernafasan masuk dan keluar, masuk dan keluar. Ya. Kita berterima kasih terhadap tubuh kita. Kita berterima kasih terhadap tubuh kita. Karena tubuh kita dapat memfasilitasi kita untuk bernafas masuk dan bernafas keluar. Kedengaran. Okay, number one is posture. Number two, scan the body. Number three is relax the body. Nomor satu, cara kita duduk. Kedua, kita scan, kita perhatikan kita punya postur tubuh.
Nomor 3, kita relax. How to relax the body? Bagaimana cara merilekskan badan kita? And why we need to relax the body before Anapanasati meditation? Kenapa kita mesti rilekskan badan kita dulu sebelum meditasi pernafasan ini? Normally, our body has some tightness or tension depending on the timing. If we have a tightness or tension in our body for the muscles, we cannot focus on the breath because we feel pain. Jadi biasanya badan kita ini selalu ada ketegangan, ada perasaan gak enak, ya pokoknya semuanya ada. Nah itu yang kita mesti lepaskan. Jadi kita bisa fokus ke pernafasan yang kita lakukan ini. So now you understand it is very important to relax our body for any tightness or tension in the body. Jadi kita tahu kalau itu sangat penting dalam melepaskan semua beban-beban yang ada pada diri kita, kayak beban-beban yang di dalam pikiran, di dalam badan, kita harus lepasin sebelum kita memulai Anapanasati. What can we do for that? Take a deep breath. Caranya adalah kita menarik nafas dalam-dalam. If one deep breath did not relax you, you can take 2 to 3 deep breaths. Jadi kalau pernafasan yang kita tarik dalam-dalam dan kita lepaskan itu untuk sekali aja nggak nolong, mungkin kita akan melakukannya 2 atau 3 kali. Whenever you are relaxed enough after taking deep breaths, then we can go to the actual breath meditation. Jadi bagaimanapun kamu mesti merilekskan badan ini sebelum memulai meditasi. Let's say you are very relaxed now, then we can go to the actual Anapanasati breath meditation from this point onwards. Jadi kalau Anda benar-benar sudah berasa rileks, kita bisa memulai meditasi pernafasan kita. What are you going to do in the actual breath meditation? Apa yang kamu akan lakukan pada meditasi yang sebenarnya? Let's say you are having a deep breath. I would say a long breath in particular. Ya, let's say. If you are taking a long breath now, naturally, kalau kita ambil nafas dalam-dalam sekarang ini, you are going to watch how that long breath arising, how it stays, how it goes away. These 3 moments of the long breath. Jadi kamu bisa merasakan berapa panjang, berapa dalam nafas yang kamu tarik itu. Now, as I said earlier, if it is a long breath, you are seeing how that long breath is arising, how it stays for a moment, how it goes away. Jadi waktu kita tarik nafas panjang-panjang, kita bisa melihat nafas itu ya masuk dan tarik dan dilepaskan. So in the next moment, suppose you are having a short breath. Jadi akan kedepannya kita akan melakukan nafas yang pendek. You are also going to watch the 3 moments of that short breath. How that short breath is arising, how that short breath stays for a moment, how it goes away. Jadi kita di pernafasan yang pendek ini kita juga 3 kali bernafas. Yang pertama kita bisa melihat nafas itu masuk dan naik, tahan dan lepaskan. Yang kedua kita bisa berasa biasa aja. Yang ketiga
translate. Hah? Biar translate aja. Ya, you translate meditation aja. Let me help you translate, Bante. Oke, jadi dalam bernafas itu kita perhatikan, terkadang kita nafasnya itu panjang, terkadang itu nafasnya pendek. Tapi Bante menyarankan kita untuk memahami dan memantau ada 3 fase dalam pernafasan itu. Baik panjang maupun pendek, kita sadari ketika nafas itu masuk, tahan di dalam dan dilepaskan. Jadi baik itu panjang maupun itu pendek, ada 3 fase itu yang perlu kita perhatikan dalam Anapanasati. And sometimes we may be having not a long breath, not a short breath, a mixture of the both of them, long and short. If that kind of mixture of breath is coming to us, then we are going to watch how that mixture of the breath, mixed breath is arising, how it stays, how it goes away. Same 3 moments. Dan terkadang kita tidak selamanya mempunyai nafas yang panjang ataupun nafas yang pendek, tapi bisa menjadi kombinasi campuran antara nafas dan panjang dan pendek. Jadi kita memperhatikan saja bagaimana terkadang itu kita sedang bernafas panjang dan kita dapat berganti, kita menjadi nafas pendek. Semua nafas itu kita lakukan natural saja. Kita hanya sadari kita sedang bernafas panjang, kita sedang bernafas pendek. As we continue to watch different breaths, long breath, short breath, mixed breath, for their arising, staying and going away, depending on our meditation practice, we might encounter distractions. Dalam saat kita memantau nafas masuk, nafas keluar, panjang ataupun pendek, terkadang kita akan ketemu yang namanya distraction atau gangguan yang akan muncul di benak kita atau di sekitar. If you encounter any distraction, don't worry, don't panic, just bring your attention, focus back to watching breaths for arising, staying, going away. Ketika gangguan itu muncul, jangan panik, jangan khawatir. Kita sadari saja dan kita berusaha kembali ke objek meditasi kita, yaitu nafas masuk dan nafas keluar. Alright, let's keep watching our breaths. Now we'll do the meditation. Oke, baik. Sekarang kita melakukan Anapanasati ini, kita memerhatikan nafas masuk dan nafas keluarnya.
Sadhu, sadhu, sadhu. This is the first part of our breath meditation. We are going to do again at the end of the event. Now we are going to take time for the walking meditation. Ini adalah bagian pertama dari meditasi pernafasan. Nanti kita akan kembali melakukan meditasi pernafasan lagi, namun sekarang kita akan melakukan meditasi jalan. How to practice walking meditation? Why we should practice walking meditation? Bagaimana cara melakukan meditasi jalan dan kenapa kita harus melakukan meditasi jalan? First, you need to find out a moderate distance. Don't walk very fast. Say, for instance, you walk from that side to this side. That kind of a distance. Pertama-tama masing-masing dari kita harus mencari tempat untuk jarak jalan kita. Tidak perlu yang terlampau jauh dan jangan terlampau pendek. Contohnya dari bagian lemari yang sebelah kiri sampai ke kanan itu sudah cukup. After recognizing the distance, then you walk neither very fast nor too slow. Dan setelah kita menemukan rute yang kita mau jalan, kita nanti akan berjalan seperti normal, seperti biasa saja, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. So when you are walking, you are going to watch what is happening in your walking. Dan ketika nanti kita berjalan, kita akan memperhatikan apa saja yang terjadi saat kita melangkah berjalan. When you walk, let's say your one foot is being lifted. Ketika kita berjalan, kita menyadari misalnya kaki kanan kita sedang diangkat. And you watch how that lifted foot is moving. Dan kita menyadari bagaimana kaki yang terangkat itu berjalan sedikit ke depan. And how you place it down. Dan bagaimana dia turun, menyentuh bumi kembali turun. How you press it down. Bagaimana kita menekan kaki kita untuk turun ke bawah. Then how the other foot is being lifted, Dan move bagaimana forward, place it down, press it down. Dan selanjutnya kaki yang berikutnya sama juga, bagaimana dia itu mulai mengangkat dari kakinya diangkat dari tanah, maju ke depan, turun ke belakang, dan selanjutnya gantian kaki yang lain. Are you going to watch how these things happen in your walking? Inilah yang kita akan jadikan objek untuk kita perhatikan dalam meditasi berjalan ini. When you walk, you may see images. Pada saat kita berjalan, kita bisa melihat gambar-gambar. Don't label them, interpret them. I know this person before, he is my friend. Just think this is only an image. Baik, jadi pada saat kita berjalan itu kita akan melihat banyak gambar-gambar di depan kita. Ada orang, ada gambar, ada patung. Tapi kita tidak boleh ada pikiran yang lebih lanjut dari situ. Jadi kita hanya menyadari saja cukup. Oke, kita melihat saja, jangan ada pemikiran lanjutan. Oh, ini teman saya. Oh, ini ternyata patung apa. Tapi hanya perhatikan, kita tahu aja, sekedar tahu, jangan dilanjutkan pemikirannya. Also you may hear sounds, the air conditioner sound, any sound. Don't interpret. The only thing, it's only a sound. Dan juga begitu juga dengan suara, kita cuma sadari saja, oh ya ada suara AC, ada suara burung, tapi kita tidak perlu untuk berpikir lebih lanjut. Tidak perlu kita sampai berinterpretasi ini suara apa, suaranya AC-nya besar, kecil, tidak perlu. Also you may smell things. Don't interpret, just think it's only a smell. Dan juga kita, indera penciuman kita juga bisa mencium, misalnya ada aroma dupa, aroma yang lain, ya kan? Kita sekali lagi, kita hanya sadari saja, tapi kita tidak perlu berpikir lebih lanjut. Okay, now please stand and Mari we kita will semua start doing berdiri. the walking meditation. We have almost 6 minutes before the break. Kita ada sekitar 6 menit untuk melakukan meditasi jalan sebelum kita istirahat. I feel not all of us can do walking here. Maybe you can go outside. Yeah. What are the other places they can go? They can go, I think that
There, Yeah. maybe outside. No, don't just keep your cushions. Don't put away. Nggak perlu angkat. Jadi coba kita cari tempat dulu saja. Bagi yang tempatnya mungkin tidak cukup, mungkin bisa manfaatkan tempat yang sebelah, ataupun ini ada juga jalan di depan. Di depan kita ini juga bisa, ya. You tell them 10 to 12 people can go outside, go from outside here. Oke. Just it's like this. Jadi mungkin yang ini ibu-ibu dan cewek-cewek udah berdiri di sini, bapak-bapak dan koko mungkin yang ada di sana dulu. First they watch how I'm doing. Oh iya. Oke. Jadi Bante akan peragakan dulu. Jadi nanti setelah peragakan sudah paham, baru kita pisah sedikit tempat, ya. Jadi jalannya itu tidak buru-buru, tidak terlampau lambat, normal saja. Dan kita harus menyadari objek meditasinya, sekali lagi yang tadi Bante sudah sampaikan, yaitu bagaimana kaki kita itu mengangkat, maju ke depan, turun ke bawah, menyentuh lantai, dan kaki selanjutnya mengikuti. And then you scan the place again. Nah, ketika sudah sampai ujung, kita akan mutar. Ketika kita mutar, kita juga melihat lagi scan. Nah, kalau scan-nya itu tapi seperti tadi, ada suara, ada image, ada bau, itu kita sadari saja, jangan ada pemikiran lanjut. Again. Again walk like this. Dan lalu lanjut lagi melangkah seperti yang tadi. Now you can spread around. Oke. Maybe go outside, step from here. Baik. Some can stay here, some others can go. Baik, jadi bagi yang tidak mendapat tempat, ya kan, daripada nanti berbenturan, boleh kita maksimalkan ada yang di sebelah kiri, terus ini di depan tangga ini juga bisa. Tapi cari tempat yang tidak terlampau panjang. Jadi misalnya seperti ini ke ujung mungkin agak panjang. We will ring the bell, so please when you hear the bell, you go downstairs for the tea break. Oke, jadi nanti akan ada dibunyikan genta atau bel, itu nanti petanda bahwa meditasi jalan itu sudah berakhir. Setelah selesai nanti kita akan ke bawah, ada istirahat. Let's practice. Baik, sekarang kita silahkan bisa mencari tempat dan kita bisa berjalan.